बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं आप फिर एक बार इस रूहानियात भरे चैनल पे, और अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ है कि परवरदिगार आपको खुशियों से भरी हुई एक भरपूर ज़िंदगी अता करे, जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही देखें और खुशियाँ ही बाँटें, जहाँ पर आपके लिए आसानियाँ और आसानियाँ ही हों और आप अल्लाह की तौफीक से आसानियाँ ही दूसरों को बांट रहे हो। नाज़रीन इकराम, ये अमल हम अपने कुछ अहबाब के फरमाइश पे लेके हाज़िर खिदमत हुए। बाज़ ने तो डायरेक्ट फरमाइश की, बाज़ की बातों से हमें पता चला कि उनके घर में, उनके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा माशरा जो है वो रोज़ बरोज़ सवाल पजीरे का शिकार हो रहा है कि जहाँ एक ख़ानदानी सिस्टम वजूद रखता था, अब वो सिस्टम तबाही का शिकार होने लगा है और मगरिब के तर्ज की ज़िंदगी हम अपनाने लगे हैं, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई रिवाज ही नहीं और वहाँ हर कोई अपनी ज़ात में मगन रहता है। लड़का या लड़की जब 18 साल के होते हैं तो वो अपनी राह लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो हमारी सोसाइटी भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ राग़िब और गामज़न हो चुकी है। बहुत से अहबाब शिकायत करते हैं कि जी शादी होने के बाद जो हमारे बेटे बदल चुके हैं, ना माँ बाप की इज़्ज़त है, ना एहतराम है, ना उनका ख्याल रखा जाता है। इसी तरह बाज़ बच्चे जो है शिकायत करते हैं कि जब से हमारी शादी हुई तो वालिदैन का रवैया हमारे साथ तब्दील हो गया है, वो हमारे और हमारी बेगम के साथ वो सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप सोचिए फिर वहाँ बरकत और अल्लाह की रहमत कैसे नाज़िल हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों का दारो मदार हमारी नीयतों के ऊपर है। क्योंकि ये बात तो हमें सबको पता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार जो है वो नीयत के ऊपर है। जब अल्लाह के यहाँ कोई अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारी नीयत ठीक ना हो, तो फिर हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उसकी बरकत, रहमत और नेमतें हमारे ऊपर नाजिल हों, जहाँ एक की नीयत दूसरे के ऊपर बद है, बुरी है, बदनीयत जिसको कहते हैं। हमें दीन मुक़द्दस इस्लाम ने यकजा रहने के लिए कहा है। बुज़ुर्गों का कौल है कि दस्तरखान पे जितने सारे लोग होते हैं उतने ही अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। एक प्लेट में जितने ज़्यादा हाथ बढ़ते हैं उस प्लेट की तरफ, उतने ही ज़्यादा रिस्क जो है उन लोगों को मिलती है। लेकिन हमारा ईमान, हमारा यकीन इतना मुतज़लज़ल हो चुका है कि हम सोचते कि अगर ये नहीं होता तो इसके हिस्से का मुझे मिल जाता। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उसके हिस्से का है वो उसको मिलेगा, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलेगा। मेरा हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, आपका हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़हन से निकाल दीजिए। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का ये अमल ख़ानदानी महर व मोहब्बत के लिए एक ऐसा अमल है कि जिसके करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फ़ैमिली में महर व मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक ऐसा अमल है ये जिसमें नूर ही नूर है। उस तरह तो सारे रहमानी नूरानी अमलियात जो होते हैं वो नूर से ही भरे होते हैं, लेकिन जब आप इस अमल की इबारत को सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि वाकई ये नूर ही नूर बिखेरने वाला अमल है। उन तारीकियों को, उन ज़ुल्मात को हमारी फैमिली से, हमारे घर से, हमारे घराने से दूर करने वाला अमल है। तो इस अमल से इस्तेफ़ादा कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफ़ादा करते रहें। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को आपने 110 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और पढ़ना किस चीज़ के ऊपर? नमक के ऊपर, खाने वाले नमक के ऊपर है। इससे पहले मैंने नमक के असरार पे भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बहुत से अमलियात नमक के साथ मुताल्लिक़ हैं और उससे हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमक के अंदर एक ऐसी तासीर की है कि उसमें मनफी क़ुव्वतों को जज़्ब करने के असरात हैं, ताकत है, क़ुव्वत है। अगर आप नमक को ऐसे ही किसी जगह पे, आपका घर है, नया घर है, वहाँ पे आप उसको रख दें, सिर्फ बग़ैर कुछ पड़े, किसी रोशनदान में, किसी चीनी के बाउल में या शीशे के बाउल में रख दें, तो एक हफ़्ते 10 दिन के बाद जो है आप उस नमक को घर से निकालिए और किसी दरख्त की जड़ वगैरह में आप उसको डाल दीजिए।
تو آپ کے گھر میں جتنے بھی منفی اثرات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نمک اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جب آپ اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے گھر سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل بھی نمک کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 110 مرتبہ شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 110 مرتبہ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا نمک سامنے رکھ کے، کہ پھر آپ اس کو اپنے کھانے میں استعمال کر سکیں، اپنے سالن میں استعمال کر سکیں، اور گھر کے سارے افراد جو ہے اس کو مل کے کھا سکیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کو پتہ چلے، گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو کر سکتا ہے اپنے خاندان میں مہر و محبت، پیار، چاہت، عزت، احترام کو بڑھانے کے لیے۔ تو عمل کی عبارت نوٹ کیجیے اور غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نور تنورت بالنور والنور فی نورک یا نور، یا نور تنورت بالنور والنور فی نورک یا نور، یا نور تنورت بالنور والنور فی نورک یا نور، یا نور تنورت بالنور والنور فی نورک یا نور۔ نور 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 ہی نور۔ جب اس نفرت و عداوت کی ظلمات اور اندھیری دنیا میں آپ اس اسم کا ذکر کریں کہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، جب نور کا ذکر ہوگا تو نور کیسے نہیں آئے گا، اور جب نور کا ذکر ہوگا تو پھر ظلمات کیسے رہے گا، جب نور کا آپ ذکر کریں گے تو اندھیرا اور تاریکی کیسے قائم اور باقی رہے گا، سوال ہی پیدا کرے۔ حضرین کرام، 110 مرتبہ اس عمل کو پڑھیے نمک کے اوپر، اور دم کیجیے اور اس نمک کو اپنے کھانے میں استعمال کیجیے، اور گھر کے سارے افراد کو وہ کھانا کھلائیے۔ ہاں، اس کے بعد جو کھانا بچ جائے خیال رکھیے گا کہ اس کو ایسے ڈسٹ بن میں مت پھینکیے۔ غذا اور خوراک کا تو ایسے بھی احترام لازمی ہے، تو جو کھانا بچ جائے، باقی رہ جائے، تو اس کو الگ سے ایک شاپر میں ڈال دیجیے۔ تو آپ کے گھر سے جو کچرا اٹھانے والا آتا ہے وہ آسانی سے اس کو لے جا کے کہیں پہ ڈال سکتا ہے احترام کے ساتھ۔ اور ہاں، ایک بات اور، ہم عموماً کہتے ہیں جی کہ کچرا والا آیا ہے، کچرا والا آیا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو صفائی والا ہے، کچرے والے تو ہم ہیں، ہم کچرا کرتے ہیں نا، ہم گندگی پھیلاتے ہیں۔ وہ تو آ کے ہمارا گھر صاف ستھرا کرتا ہے، ہمارے گھر سے کچرا اٹھاتا ہے، تو وہ کچرے والا نہیں ہے، وہ صفائی کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، میرے خیال میں آج کی ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیلاً میں سمجھا چکا ہوں، اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں، یا میرا واٹس ایپ نمبر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات بتا دوں کہ اس نمبر کے علاوہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چینل کا اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ خیال کیجئے کہ کسی اور نمبر پہ آپ نہ فون کیجئے گا، اور نہ کسی اور نمبر سے اگر آپ کے لیے کوئی کال آئے تو اس کو اٹینڈ کیجئے، وہ اس چینل کا نمبر نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں احتیاط برتیے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے، آج کی مجلس سے اجازت دیجئے، اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔